Hi guys, I'm Nene. Today's video, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-send money from Gcash to Gcash account. Tap lang natin sa Gcash. Enter lang natin yung MPIN natin. Then, makita nyo po si send money. Tap nyo lang yan. Then, tap nyo ulit yung express send. Then, makikita nyo po, send to. Enter nyo lang po yung mobile number dyan. Then, amount, kung magkano yung i-send natin na pera. Paki-check lang po na maigi yung number. Double check lang natin. Enter amount. Then tap next. Then, lalabas naman po yung pangalan dyan, yung may-ari ng number. So, hindi kayo ma-scam. Then, pipindutin po natin yung send pesos. Yun po, successfully sent to. Ayan. Nasend na po natin and then nag-text na po atin si Gcash. Kada transaction po natin is mag-text po yan si Gcash sa atin. So, yun lamang po guys. Sana may natutunan kayo. Then, guys, paki-subscribe naman. And paki-like naman ng aking YouTube channel. And maraming salamat po. Sana may natutunan kayo. Yun lang po muna sa ngayon. Bye! Ingat kayo lagi.